Evo, srdačno vas pozdravljam u ime Damanhur Hrvatska centra Talej u Zagrebu, tu gdje se danas nalazimo. Pozdravljam i vas sve na Zoomu i dobrodošli na predstavljanje nove Damanhurske škole MeditAkcije. Prva grupa škole MeditAkcije je krenula prije 20 godina, 2004. godine, i od tada djeluje. Još su priključile 3 grupe, tako da nam sada djeluju 4 grupe škole MeditAkcije Damanhurske i evo na jesen planiramo pokrenuti novu 5. školu. Tako da smo zato ovdje, da čujete o čemu se radi i evo imamo zanimljive informacije za vas. Damanhur Hrvatska centar Talej, znači je udruga i osnovana je 2004. godine. I mi baš danas slavimo rođendan, znači naše udruge. Imat ćemo nakon ove prezentacije malu svečanost ako želite ostati s nama. Uglavnom je, evo jako smo ponosni na to da djelujemo uspješno 20 godina i zahvaljujemo svima koji su u tome pridonijeli i pomogli. Znači bilo je tu puno volonterskog rada, na prijevodima se radilo, znači kontinuirano mi promičemo damanhurske vrijednosti i radimo damanhurske edukacije. Tako da smo u ovih 20 godina organizirali puno damanhurskih seminara. Dakle, 100 ljudi je bilo na edukacijama, na radionicama, na školama, predavanjima, prezentacijama. Znači, radili smo tretmane, gostovanja iz Damanhura, savjetovanja mantike. Preveli smo i izdali 8 damanhurskih knjiga, dakle, osnivača Falka Tarasaka. Organizirali smo puno putovanja u Damanhur, da ljudi mogu poznati Damanhur, vidjeti podzemne hramove čovječanstva i evo, sa svim tim aktivnostima nastavljamo i dalje. Evo, zahvalni smo na svima koji su doprinijeli tome, a veliku zahvalnost dugujemo Krotalu Sezamo. Krotalo Sezamo je večeras s nama, imamo veliku čast da je ovdje. On je damanhurski ambasador, putuje po svijetu, dugogodišnji je damanhurski građanin, instruktor damanhurskih seminara i škola MeditAkcije, duhovni iscijelitelj i on je osnivač ovog centra. 2004. godine je upravo zajedno sa Falkom Tarasakom odlučio osnovati ovaj centar. I evo, velika nam je čast da je večeras ovdje. Pozdravimo Krotala Sezama iz Damanhura. Well, first of all, welcome to everybody. Dobrodošli svi. As probably already told you, we don't greet with a classical ciao, as in Italy used to do. Znači, kao što je Adriana već rekla, mi se ne pozdravljamo klasično sa ciao, kao što je to u Italiji običajno. Putting our hands in front of our chest, of our hearts. Znači, mi prekrižimo ruke u visini našeg prsa, and then doing a movement in the direction to who we are greeting. I znači naklonimo se prema onoga kako pozdravljamo. We say io sono con voi. I onda kažemo ja sam sa vama. In this case for a group of people, or io sono con te, it is an individual. Znači u slučaju ako je grupa ljudi, onda ja sam sa vama, ako je pojedinac ispred nas, onda kaže ja sam s tobom. Now I'm speaking English, but I can speak in Italian. Pričam sam na engleskom, ali može na talijanskom. You prefer English or Italian? English. Okay. So then, onda ćemo engleskom. No, I just started like this, you know, randomly, but ja sam tako, evo, nasumice počeo na engleskom. I believe I don't have to do more presentation of myself. Mislim da ne trebam se predstavljati više. I'm sure that they already told you everything about me. Jer Dega je već sigurno napomenula skoro sve o meni. For sure is a great honor to be here after 20 years that we have the Center Talej. I sigurno mi je velika čast biti ovdje nakon 20 godina što imamo Centar Talej. I had the pleasure to open it in February 2004. Imao sam čast da ga otvorim u veljači 2004. As the very first class that I've been teaching here was in November 2002. I prvi satek tečaj koji sam imao predstavljena sam imao 2002. It looks that I really like Croatia. I izgleda kao da ja zaista volim. Well, as you know, I'm a global ambassador of Damanhur. Ja sam inače svjetski ambasador Damanhura. So I had the pleasure to travel all over the world. Imam tu čast da mogu putovati po cijelom svijetu. Open Damanhur centers to create new reference points.
kako bi otvarao neke nove Damanhurske centre, da otvaram neke nove referentne točke u svijetu. You maybe know me from the 2 seasons that I record for Gaia TV. Možda me neki od vas poznaju, sam snimao 2 sezone za Gaia televiziju. I had the pleasure to represent Damanhur as the only spiritual community I imao sam tu čast da predstavljam Damanhur kao jedinu duhovnu zajednicu. at the UN in New York in 2016 A to je bilo 2016. u New Yorku u sklopu Ujedinjenih naroda, in the Day of Happiness. na dan sreće. So I've been doing many things in my life. I As puno you toga sam probably radio. can imagine, after almost 36 years of living in Damanhur. I možete samo zamisliti koliko toga nakon 36 godina što živim u danu. Now, there is another anniversary, Ali postoji još jedna then godišnjica I'm going to stop with that. That's all. i onda ću zaustaviti s tim. It is actually May 2004. A to je bilo u svibnju 2004. It's really, A in a month. sad smo tu negdje blizu. And it was the beginning, I to je bio the početak. beginning of the beginning Početaka, of what we call the School of Meditation, ono što mi nazivamo školom meditacije. or as now we prefer to call it, the MeditAkcije. A sad mi to preferiramo zvati MeditAkciju. So there was this large group of people that was so excited because finally, for the first time, Znači, bila ta velika grupa ljudi koja je bila uzbuđena, da konačno po prvi puta smo we were ready to start this that is the most important spiritual path. počeli to ono što je jedan od najvažnijih duhovnih puteva u danu. Now, let me frame a little bit, our research. A sad ćemo malo staviti okvire naša istraživanja. Of course, some of you already joined seminars, Neki od vas su sigurno bili već prisutni na seminarima or maybe soon they're going to join them. ili preko Zooma, ali možda se i dalje Some of you has been joining our schools, Neki od vas su bili prisutni na našim školama. Mystery School, the School of Alchemy, School of Spiritual Healer, the School of Awakening Dreamers. Škola alkemije, škola mistična škola, zatim imali smo školu iscijelitelja. So where we are going deeper into different kinds of aspect of our spiritual research. I mi se dublje ulazimo u aspekt našeg duhovnog istraživanja. Spiritual research that, just to be very, let's say, clear, Razjasnimo, to duhovno istraživanje podrazumijeva, it is not a religion, znači to nije religija. okay? Because, in religion there are dogmas. Zato što, kao što znate, u religijama postoje dogme. The dogma is the limit. A dogma je ono što nas ograničava. The mystery cannot be solved. Znači, misterije se ne mogu riješiti. The mystery cannot, let's say, make you go over that step. I misterije vas ne mogu napraviti da idete preko određenih This is koraka. the reason why we call it religions. I zato mi to onda nazivamo religijama. Every spiritual research Ali svaki duhovni istraživač, is treating the mystery in a different way. on na jedan drugačiji način tretira misterije. It's based on knowledge. Bazira se na It znanju, is an alive teaching. postoji jedno uživo učenje We uživo. will explain better what it means alive teaching. A to ćemo bolje objasniti što znači učenje uživo. Mystery is just a step. A misterije je samo jedan od koraka, It's just a level. jedan nivo. It's just a layer. Let's say like this. Može biti jedan, So- jedan nivo u cijeloj priči. So through the knowledge, we can go beyond. I s pomoću znanja ja mogu ići s one strane. I can go beyond the mystery. Ja mogu ići s one strane I misterija can open something that is not only unexpected, but not even so from where I am. i zato onda mogu otvoriti neke stvari koje su možda malo neobične, odnosno one od kud ja dolazim. So I don't have to tell you that the Damanhur spiritual research I ne moramo reći da Damanhursko duhovno istraživanje is based on this very ancient concept. je vezano uz to drevne koncepte. So not a religion. So it's not like coming here, you are going to become, part of the religion of the Damanhurians. Znači, nije sad da ćete vi doći ovdje i posjećete dio religije. Or like I was in Egypt, I just come back last Tuesday, Prošli utorak sam se baš vratio iz Egipta and I'm often leading spiritual groups in Egypt. i često vodim duhovne grupe na putovanja u By the Egipat. way, soon in September we are going to open for the first time for only Croatian people. I prvi put ćemo sad otvoriti to putovanje u 9. mjesecu za, ajmo reći, samo za Croatian, narod. Slovenian, so all the ex-Jugoslavia. Ajmo reći, za ljude iz regije. Don't want to be
Nećemo se neći samo na hrvatskom. Anyhow, so they was joking with me about the crotalism, I onda oni se zezaju samo o krotalizmu. the new religion. Now I'm joking. Znači kao nova religija. Absolutely. Šala naravno nije. Anyhow, so the Damanhur research, the Damanhur spirituality is based on the concept of the mystery. Znači Damanhur istraživanja se baziraju na misterijima That through the knowledge could be solved. koja kroz znanja se mogu onda razriješiti. The schools that I mentioned before, One škole koje sam prije spomenuo, they go deeper inside of some of the field of research. i oni idu dublje u sama polja istraživanja. But when we go really to the core, A kad mi idemo baš u samu srž, when we go to what, then I would love to explain better, what we call the initiate path. i kad bih htio malo bolje pojasniti ono što ja nazivam inicijatskim putem, Initiate path, it sounds probably already charming, and more charming. možda inicijatski put zvuči možda malo šarmantnije, So then we talk about the MeditAktion. i u tom slučaju mi onda govorimo o MeditAkciji. So the MeditAktion is the core, the base that all of us, the Damanhurians, A to vam reći, na žarištu, na srž onoga što mi Damanhurci we follow, pratimo, and then to specialize ourselves, i onda se specijaliziramo u we određenom. might then at a certain point going deeper in some of these different specific fields of research. I onda ulazimo dublje u posebna područja istraživanja. Now, what is an initiate path? A što je jedan inicijatski put? Because I know these terms could be used in many different ways. Ti se termini mogu koristiti na različite načine. You know, you go in a school and then you get the activation, the initiations. Znači idete u školu, imate aktivaciju, inicijaciju nečega. What is exactly these terms mean? A što točno taj termin znači? Well, I have to come back to the idea of the knowledge. Znači opet se moram vratiti na onu ideju o znanju. And I just briefly tell you these terms. I sad ću vam kratko reći samo neke termine. Alive teaching. Učenje uživo. What means alive teaching? Što to znači? What is this? To je to. Well, the great difference between an information Znači velika razlika između informacije and knowledge, i znanja, it's based on the fact that knowledge is moving a determinate energy. znači da se znanje pokreće određenom energijom. Let me explain a little bit better. Da malo bolje objasnim. When we talk about these terms, knowledge, Da bi govorimo o tom terminu znanja, first of all, we have to remind us that it never changed. i prije svega moramo se podsjetiti da se to nikad ne mijenja. Knowledge never changed all along the history of the humankind. Znači, znanje se nikad ne mijenja kroz čitavu povijest ljudskog postojanja. It's a constant. Znači, to je nešto što je konstantno. We might live alive, die, come back, and continue in this coming and going. Znači, možemo živjeti život, vraćati se i nastavljati s tim vraćanjem i odlaženjem, But the knowledge is always the same. ali znanje je uvijek isto. So what is changing? Because it doesn't sound that the things are exactly the same. A što se i mijenja u principu, ne zvuči nam baš da su stvari uvijek iste. The only thing that is changing is the terminology. Jedino što se mijenjaju je terminologija. We can call the things with different names. Mi možemo stvari nazivati drugačijim imenima. Let me give you an example. Možemo napraviti jedan primjer. When we talk about the beyond, Kad mi govorimo o onome s one strane. if I'm an astral traveler, I'm going to call it the astral planes. Znači, ako sam jedan astralni putnik, ja mogu govoriti o astralnim nivoima. But I can also call it the dimension, Također mogu to nazivati dimenzijama. the visible, Oni the nevidljivi. place of the Akashic records, Ono što imaju veze sa kači zapisima. or like in our spirituality, the threshold. I kako mi zovemo ono, to je, ajmo reći, prag. So I'm using different terms to talk about the same exactly thing. Znači, ja koristim različite nazive kako bi govorio o istoj stvari. So the knowledge is being explained, teach, brought Znači, to znanje je donešeno, podučavano, učeno all along the history kroz čitavu povijest, in different civilizations, u različitim in civilizacijama, different cultures, u različitim kulturama, in different places, na različitim mjestima. adapting the terminology I onda se terminologija to prilagođavala what could be understood from where I am. tako bi bilo razumljivo s obzirom na područje gdje se nalazi. But just to be very clear, Ali čisto da budemo jasni, if I have to talk about death ako ja moram govoriti na primjer o smrti in our Western society, u našem zapadnjačkom društvu, I need to use terms that are
acceptable, understandable for our culture. Ja moram koristiti termine koji su razumljivi i prihvatljivi za našu kulturu. But if I'm going to India, Ali ako idemo u Indiju, I cannot use the same term. ne mogu baš koristiti iste termine. I cannot use the same example. Ne mogu baš ni koristiti iste primjere. I cannot use the same analogy Čak niti isto analogiju. because they will not understand it. Jer oni neće to razumjeti na taj način. The best way will be misunderstood. I najjednostavnije će ga da se nećemo razumjeti. And then the message, that energy, that knowledge cannot be reached by the individual. I onda ta poruka, ta energija, to znanje ne može biti dosegnuto od strane pojedinaca. So, what is the difference between knowledge and an information? A koja je razlika između znanja i informacije? Well, information is energy, Informacija je energija, energy is information. energija je informacija. So for sure, also knowledge is energy. Znači, sigurni smo da je također i znanje energija. But the knowledge is very, very specific. Ali znanje je vrlo specifično. The knowledge affects an element Znači, znanje utječe na neki element that we all share. koji mi svi zajedno dijelimo. An element in which we are all infused in. Znači, element u koji smo svi mi uronjeni. An element that we are dealing every single instant of our life. I to je element s kojim imamo posla svaki trenutak našeg života. Do you know what I'm talking about? Znate li vi o čemu ja govorim? Someone is brave to say, Da li je neko hrabar? Da just to interact a little bit. čisto malo interakcije. I'm Italian, so I have to move my Ja sam Talijan, pa moram malo imati interakciju s vama. The term again that we can see expressed in different terminology. Znači, to je termin koji možemo reći u različitim terminologijama. Someone is called it the field. Neko to naziva poljem, Someone else is talking about the universe. neko govori o svemiru. What the universe moment? Well, in other hands, in our spirituality, Ali, s druge strane, u našem duhovnom svijetu, we call it synchronicity. mi to nazivamo sinhronicitet. Now, what it means, the synchronicity? A šta znači What sinhronicitet? is the synchronicity? Što je u biti sinhronicitet? It's like an enormous stream. Znači, vam reći, to je kao jedan veliki tok. Or again, let's see really like a field Znači, jedno polje that connects koje je povezano, every event, svaki događaj, every possible event, svaki mogući događaj, without time and space. koji nema veze sa vremenom i prostorom, And through synchronicity, i kroz sinhronicitet connect also all of us. povezuje također sve nas. So, in reality, we perceive ourselves as individuality, all very well separated. Mi sebe percipiramo kao individualce koji smo vrlo dobro odvojeni, In reality, we are one. a u biti mi smo jedno. And actually, everything that is happening Znači, u biti sve što se događa, is not happening for cause and effect, ne događa se zbog uzroka i posljedice, okay? But it's happening for synchronicity. već se događa zbog That sinhroniciteta. goes much beyond the idea of a sequence of events. I to ide s one strane onih slijeda događaja koje mi Like, pratimo. imagine that is just our mind Možemo samo zamisliti da naš that is limited. koji je ograničen. Let's see, okay, from A, I'm going to B, I'm going to C, from C, I'm going to D, etc. Znači, sa točke A idemo na točku B, sa točke B i tako dalje. Synchronicity is everything available for you right now. A sinhronicitet je ono što je sve vama na raspolaganju u ovom trenutku. Now, obviously, there's going to be other occasion to talk more about the synchronicity. Naravno, bit će još prilika gdje možemo više govoriti o How we sinhronicitetu can attract in the synchronicity i kako možemo mi privući sam sinhronicitet, the events that we want to manifest. odnosno događaje koji želimo da se manifestiraju. Okay? So the power of creation Znači, moć stvaranja starts from the use of the synchronicity. kreće sa korištenjem sinhroniciteta. The law of attractions, as you probably have heard in the past. Okay? Kao zakon privlačnosti, vjerojatno ste čuli nešto o tome prije. Many books, many teachers talking, or it's about the same thing. Okay? Mnogo knjiga i učitelja je govorilo o tome. Now, if we got this concept, I ako mi jednostavno uzmemo taj koncept, now could be easier to understand how knowledge is working. možemo jednostavnije shvatiti kako znanje funkcionira. So, when I'm entering an initiate path, I kad ja uđem u jedan inicijacijski put, when ritually, and again, about what is a ritual, i kad ritualno uzmemo opet što je ritual, I would love to say more. ja bih htio reći više. So, in some of a context that energetically, Znači, van konteksta energetski gledano, based on some common elements, koji je vezan za nekakva osnovne elemente, are manifesting a ritual.
i manifestira taj ritual. The synchronicity Sam sinhronicitet guided by the information. je vođen od strane informacija, Information and koje više nisu informacije u but biti, is knowledge, već su znanje. is a teaching that is alive. I to je ono što nas uči uživo. Why? Zašto? Because that knowledge will affect your synchronicity. Zato što će to znanje utjecati na vaš Will sinhronicitet. guide the synchronicity in your life Vodit će sinhronicitet u vašem to životu, manifest kako bi se manifestirao that event, taj događaj, that situation, ta situacija, that people, ti ljudi, that opportunity ta prilika, that are going to make you in practice što će omogućiti vama da u praksi what you learn in your initiate path. napravite ono što ste učili u vašem inicijacijskom putu. Did I give you the idea of the difference between knowledge and information? Jeste otprilike dobili ideju razlike između informacije i znanja. So every initiatic path, A već svaki inicijacijski put they create the context in which this knowledge, stvara kontekst gdje to znanje these teachings, nas uči. all these different information Sve te različite informacije are not going to enter only here on the level of your mind. neće ući samo na nivou vašeg uma. Of course, it's important to understand. Naravno, važno je da to shvatite, But there is another understanding ali postoji još jedan način razumijevanja, that will brought you to do what? dovest će vas da napravite što? Why for synchronicity I'm going to attract these events? Zašto ja zbog uloge sinhroniciteta ću baš privući te događaje? For obtaining what? Da bi održao što? To make us change. Kako bi se promijenili, Transform our life kako bi transferirali naše živote, according to what I learned by the ovisno o tome što sam naučio kroz to znanje. because initiate path, Jer svaki inicijacijski put it is not just in theory. nije samo u teoriji. Oh, I'm sitting and listening, someone, a teacher, Krotel, or who else from Damanhur, Znači, ja sad sjedim, slušam Krotera, nekakvog drugog učitelja iz Damanhura, just listening, like in a conference, I can say like this sometimes, or like, znači sjedim, slušam kao na konferenciji, kinem glavom, to je tamo. no, it's not only like that. Nije samo tako. Knowledge is action. Znanje je u biti akcija. The reason why we call it MeditAktions I razlog zašto mi to zovemo MeditAkcija, is because, sometimes the terms meditation can confuse people. zato što neki put sam pojam meditacija može zbuniti Oh, ljude. it's the kind of Damanhur yoga, so I'm going to do some mudras, blah, blah, blah. Možemo reći da to je neka vrsta neke Damanhurske joge, pa ću ja sad malo to nešto... Nije to. There's for sure also time to enter in a deeply connection with yourself Znači, to je vrijeme kad ćete ući u puno dublji kontakt sami sa sobom and outside of yourself. i unutar sebe. But the term meditation doesn't mean that we are just going to do yoga. No, not at all. Ali sam naziv meditacije ne znači da ćemo mi samo prakticirati jogu i ništa više. The term actions Znači, sam termin akcije is fundamentally connecting to the knowledge. je vrlo bitno važan uz znanje. If it's an alive teaching, U tom živom učenju, if this is going to affect our life, i to će naravno utjecati na naše živote, push me, to bring me to make change in myself and in my life, da me pogurne da napravim neke promjene u svom životu I need action. i za to trebam akciju. And the action on what is based? A akcija se bazira na čemu? Yes, on knowledge. And Naravno what na else? znanju, ali još nešto. There's another element that I Postoji još jedan element. introduced that is fundamental in our evolution. I to ono sam predstavio, što je nešto što je neophodno u našoj evoluciji. We're very close to the intention. We use a specific terms. Mi koristimo specifični Movement, yes, Pokret, but je. is based on ali pokret se bazira na free will. slobodna volja. Your choices. Znači, vaš izbor, moj izbor. Are Vaš izbor. our choices Naši izbori. that are going to bring the action, Oni su ti koji će donesti that akciju. are going to affect the reality because I choose to do it. Jer će oni utjecati na stvarnost jer sam ja odabrao da to bude I tako. choose to act in a way instead of another one. Ja sam izabrao da napravim na ovaj način umjesto na onaj način. Based on what? A to se osniva na čemu? Based on the values
a to se osniva na vrijednostima, based on the significance značenjima, that then knowledge has been teaching me. ono što nas je to znanje naučilo. So that knowledge will affect reciprocity. Znači, znanje će utjecati na sinhronicitet And all of a sudden, i odjednom oops, I'm going to be in that situation. ja ću jedanput se naći u toj There's going to situaciji be the proof for my free will gdje će biti to dokaz moje slobodne volje that I truly learned koju sam ja zaista naučio. that kind of teaching, To vrstu znanja that kind of lesson, i tu vrstu lekcije that kind of knowledge. i tu vrstu znanja. This is how all the initiate path they work. I to je način na koji funkcionira sav inicijatski put. All along time Kroz svo vrijeme and all along the planet. i naravno po čitavoj planeti. So here we are. Yes, my friend. Evo nas tu sad. There's ringing bell today Danas se zvoni zvono. because when an initiate path is starting, Kad počinje jedan inicijatski put, it's a unique occasion. to je, ajmo reći, jedinstvena prilika. We've been used for a long time to say that we might know when a new calling is arriving, Znači, možemo da smo znali da kad će doći novi poziv, but we don't know if it's the last one. ali ne znamo da li je posljednji. And I'm really mean what I'm saying. I ja stvarno mislim to što govorim. That's also the reason why we've been waiting some years here in Croatia to start a new School of MeditAkcije. I to je još jedan razlog zašto smo čekali ove godine da započnemo sa novom školom Of course, MeditAkcije. it's also a matter of the numbers of the participants, Naravno, bitan je i broj prisutnih, of the organizations, same of organizacije the teachers available to do that. i samih učitelja koji su na raspolaganju da to naprave. Energetically speaking, Ali energetski gledano, we need to put something there. mi moramo još nešto ubaciti. So this is not like another class, another seminar. Znači, to nije samo kao još jedan nastava, još jedan seminar. We also used to say that we might know when meditation and MeditAkcije is starting, Znači, možemo reći da je sad nekakva meditacija krenula, but we don't know when it's going to finish. ali mi ne znamo kad će završiti. Again, is, like the train that is say, Znači, kao onaj vlak koji fučka i kaže vrijeme da krenemo. are you ready to jump in? Because when it's going to start, Jel ako ste spremni da uskočite kad who is krene, in, is in. ko je ušao. It's not, again, a path in which you can join. Oh, it started a few months ago. Can I join it? No. I nije sistem, znači, to je počelo prije par mjeseci, mogu se uključiti. If Nije you're tako. seriously interested, Znači, ako ste zaista zainteresirani za to, don't miss the occasion. nemojte izgubiti priliku, When it's going to be started, it's going to be started. jer kad krene, onda je krenulo. Nobody else will join. I onda više niko neće u tom džiru. Until maybe another school of meditation, who knows when. Te dok neke nove prilike, kad će biti neka nova škola MeditAkcije, ne Will start znamo again. kad. And here there are people that they've been looking forward for meditation for quite a bit. Postoje ljudi koji već čekaju neko vrijeme da se pokrene ova škola. Started, so they know what we mean. I znači oni koji su čekali kad će krenuti, oni znaju točno o čemu mi pričamo. Why we know when eventually starting, Ono što mi znamo da bi eventualno krenulo, but we don't know when it's going to finish. ali ne znamo kad će završiti. Okay, let me tell you some more about this initiate path. A da vam kažem još nešto vezano uz inicijatski put. Because if you're here tonight, Jer ako ste večeras ovdje, it's not per case, it's not random. nije slučajno, nije nasumce ispalo. If this is starting to click something inside of yourself, A ako to nešto uključuje unutar vas, probably because it's not the first time that you are starting an initiate path. vjerovatno nije prvi put da počinjete jedan inicijatski put. You are restarting or continuing Znači vi ili ponovno počinjete ili nastavljate something that you already started a long time. nešto što ste već započeli puno godina And unazad. then in some of your lives, your past life, I u jednom od vaših prošlih života you've been continuing to do. vi nastavljate upravo to. So you already listen the bell ringing Znači vi već ste čuli ta zvona koja in zvone your sojourn. u vašim prijašnjim životima. And if you feel something inside, even if you don't know what it is, I ako osjećate nešto unutar sebe, ako ne znate što je to, all of this looks like to be very exciting.
I ako to izgleda vrlo onako uzbuđujuće, or is making you feeling some butterflies on the belly, ili ako osjećate nekakve leptiriće u trbuhu, yes, I believe that you are going in the right place. ja bih rekao da ste vjerojatno na pravom And mjestu. you deserve to be here. I zaslužujete da budete And you ovdje. deserve to continue what you left in another life. I zaslužujete nastavljati ono gdje ste se ostavili u prijašnjim Yes, životima. this is how it works. Jer to je kako to funkcionira. Why it took so long? Zašto je trebalo toliko vremena? That I'm still here, that I have to continue. I ja sam još uvijek ovdje i moram nastaviti. For a Da. very simple reason. Vrlo je jednostavan razlog. The goal of every initiate path Znači, cilj svakog inicijacijskog puta is always one, je uvijek jedan. which is A to je which is iluminacija. kako se kaže? A? Glowing. Growing. Yes, A, right, for sure. da, rast sigurno, da. But Ali I heard tamo smo čuli nešto over there. Enlightenment. osvjetljenje, prosvjetljenje. Ooh, you like the enlightenment? Sviđa vam se riječ ta I mean, I'm prosvjetljenje. not talking about, turning on the lights or Ne mislim da se upali svjetla negdje kod vas doma. Ne. Nice. So what is this enlightenment? A što je to prosvjetljenje? It's a term that we find in every spiritual path. I to je termin koji možemo čuti u bilo kojem duhovnom putu. Again, at least not religious. Naravno, ono što nije vezano uz religije. In our spirituality, we call it the spiritualization of the matter. Mi to nazivamo spiritualizacijom materije. Spiritualization of it. What it means? Što to znači? Well, technically, is the process that brings every form, Tehnički to je proces koji dovodi svaki oblik, every matter svaku stvar, to be materiju, transformed into energy, da se pretvori u energiju, into light. u svjetlo. So, metaphorically speaking, Metaforički rečeno, what we're doing line after line, ono što mi radimo život za životom, experience after experience, iskustvo za iskustvom, is to reduce our mass to become energy da jednostavno smanjimo svoju masu da postanemo sve više energija. until there's no mass for matter anymore. Sve dok više nema masa, odnosno materije, It's only energy. i postoji samo We energija don't need to come back anymore. i više se ne moramo We vraćati. need lights. Jednostavno smo postali svjetlo. Okay, so I just try to make it super simple. But Ja sam to super pojednostavnio, this is the concept. ali otprilike je to koncept. So every initiate path, Znači, svaki inicijacijski put it's having only one goal, ima samo jedan cilj, to enlighten. da se prosvjetli. Until you're not going to be enlightened, I sve dok se ne prosvjetlimo, you have to continue. mi moramo jednostavno nastavljati i That's ponavljati. the reason why I'm pretty sure that we are all, me included, I ja sam siguran da svi mi, uključujući mene, in the way to the enlightenment, but still not enlightened. smo na putu prema tome, ali još uvijek nismo prosvjetljeni. And because technically one lifetime could be enough, Tehnički bi jedan život mogao biti dostatan, but practically it takes much longer, ali praktički to traje puno duže. we have to come back and come back and come back through all these different lives, I onda se mi moramo vratiti i opet vratiti all kroz these different reincarnations, različite naše živote i reinkarnacije, which in every life i što u svakom našem životu the call, poziv the ringing of the initiate path i ona zvona koja zovu za inicijacijski put will be offered to everyone. bit će ponuđena svima. It means that in every past life that we had, Znači, u bilo kojem našem prošlom životu there's been always the occasion to continue what we left. i uvijek postojala prilika da nastavimo tamo gdje smo stali. But, the free will is this, wonderful things. Ali, znate, slobodna volja je ta jedna prekrasna stvar. We also call it the possibility to make mistakes. Također zovemo to mogućnost da napravimo grešku. The form is so nice. A svijet oblika je tako prekrasan. This illusion around us is so beautiful. Ova iluzija oko nas je tako isto prekrasna. Some gin tonic, Popijemo koji gin ton, lijepi auto, vozimo malo na plažu. Šta god u tom smjeru, jel? I'm not joking really. Ali se ne šalim s tim. So we might get confused I zato onda se mi možemo malo izmuniti. to what we are here for. Kako bi shvatili zašto smo mi zaista ovdje. Classical three questions. Znači, klasična 3 pitanja. Who I am, Tko sam ja? from where I'm coming from, Otkud sam došao? and what the heck I'm here. I šta ja radim ovdje? So, Perché?
So you ask me more. A, znači vi sam dali još jedan, da, 4 pitanja. Ok, može 4. Now we're gonna add the fourth. Dodat ćemo onda i 4. Anyhow, so Kako god. we might miss our life mission. Možda smo malo profulali našu životnu misiju. That's the reason why in our spiritual slang, I zato u našem duhovnom slengu, the life in which we follow, we choose the initiate path, znači onaj život u kojem mi izaberemo i pratimo naš inicijacijski put, we call it the life of yes. i mi to zovemo onda život da. Život od da. Okay, so cool. I'm gonna get alignment. That's nice. Yeah. Znači sad proslijedili, to je super, But how am I gonna do it? ali kako ćemo to napraviti? Okay, so let's go back to what I told you at the beginning. Znači, daćemo sad na ono što sam ja pričao na početku. Knowledge affecting the synchronicity. Znanje koje utječe na sinhronicitet, Bringing your life the opportunity. the donosi experiences priliku u vašem životu iskustva in which we can do transformation. u kojima mi možemo napraviti određenu transformaciju. Famous change. Znači, ta famozna promjena. Okay, a question for you. Pitanje za vas. What do we have to change? Šta mi trebamo promijeniti? Your haircut, Frizuru, color of dress, odjeću, your shoes, your dress, cipele, your car, auto, your toothpaste. Myself, zube. So what do we have to change? Što trebamo promijeniti? myself, All of a sudden, I'm Oj, čudan glas jedanput se pojavi. To je zvuk mojeg svijesti. Okay. Nina, molim te prevedi šta kaže. Da se čuje na Zoomu. Hvala ti glas za ovo što si rekao. Was a little bit scary. Yeah. Možda je malo ovako zastrašujuće. I didn't prepare it, so I don't. Ja se nisam spremio za ovo, je bilo iznenada. All that. Sve Okay, pripremljeno. I have to change myself. Ja moram promijeniti sebe. Great. But what I have to change of myself? A šta trebam promijeniti u sebi? What part of myself I have to change? Koji dio sebe ja trebam promijeniti? my mind, Tvoj um. Okay, still generic. Let's go more. A još je to sve nekako općenito. Ajmo malo još, The practical element of all of this. idemo malo dublje u te elemente. You're still very. Uvijek je to malo... What do you have to change, my friend? Šta biste vi, prijatelji moji, promijenili? Decisions. Odluke. What I we to have- isto, da. What we have to change? Decision, free will. Yeah. Je, sve to je... We change it. Yeah. No? No, come on. To change. Šta moramo promijeniti? Okay, I'm gonna be even more. Ajmo još ću biti praktični malo. So I have to enlighten myself. Znači, ja moram prosvjetliti sebe. I have to change the matter into life, into energy. Znači, ja moram promijeniti materiju u energiju, odnosno u svjetlo. Very romantic. To je vrlo romantično, da nije? Okay, darling, let's change the matter. But what it means in practice? A što to znači u praksi? What part of myself I need to change? Koji dio sebe ja trebam promijeniti? It's hard to say, yeah? Teško je reći, jel? Everything that will stop me to do that. Is that true? Sve ono što će me zaustaviti da to napravim. Every part that is going to be a limit Znači, svaki dio ono što će biti ograničenje to my evolution. moje evoluciji, That is the point i to je ta in točka which I have to bring attention. gdje ja moram obratiti pažnju. Is that true? Da nije tako. So what I'm talking about, you have to change the good part of you Znači, morate promijeniti dobar dio sebe or the other parts. ili onaj drugi dio. You might need to work on your ego, Možda bi trebali poraditi na vašem egu, on your limits, na vašim ograničenjima, on your fears, na vašim strahovima, on everything that is stopping you to evolve. na svemu što vas zaustavlja da evoluirate. The part of us Dio nas, and the dark side of us čak i onu tamnu stranu nas, koju svi mi imamo that is trying to boycott, i koja nas jednostavno bojkotira, that is trying to stop us, koja nas pokušava zaustaviti. that will do active resistance to the change. I to će napraviti aktivni otpor promjenama, It doesn't want. jer ne želi da se mijenja. That is what
is going to be requested. I to je ono što će se tražiti. This is what we need to focus our attention. I to je ono na što moramo fokusirati našu pažnju. Where all the other good part of us I svi oni dobri dijelovi nas going to be the instrument će biti instrumenti bring the attention, the transformation where is needed. da obratimo pažnju na onaj dio gdje trebamo napraviti promjenu. And of course, that was change. Znači, svi se žele promijeniti, da. Da, ti se promijenja, vidim, da. It's about us. Ali kad se priča o sebi, It's a little bit different. malo je drugačije, jel da? No, I'm not talking about you. Ne govorim ja o vama, ne. I know that you are experienced in that. Znam da ste vi, jel? And that's the point. Ali to mi je poanta. Knowledge will affect our synchronicity. Znanje će utjecati na naš sinhronicitet. That's the possibility that around us we might have. Događaj koje oko nas možemo imati. To what? Da bi napravili To što? help us to change. Koji bi nam pomogli da se promijenimo. Give us possibility to transform ourselves. I da nam daju mogućnost da transformiramo sebe. So we call it experiences. Mi to zovemo iskustvima. This is already what is happening in every lifetime. To je ono što se događa u svakom životnom ciklusu. Even without being an initiate path. Bez da ste na bilo kakvom inicijatskom putu. But now you can imagine that an initiate path. A sad zamislite da je na jednom inicijatskom putu, It's like to go to the highway. kao da idete na autoputu. Instead of a normal road in the countryside. Umjesto nekakve obične ceste tamo u selima. You can go faster. Znači možete ići You brže, can accelerate. možete ubrzavati. You can bring much more faster what otherwise will take much longer. Moći ćete puno brže dosegnuti ono što će drugi puno sporije. So this is what is happening. To je ono u biti što se događa. Now, of course, the experiences are the opportunity for change. Naravno, iskustva jesu prilika za promjenama. Don't forget that the experiences are not a guarantee of the change. Ali naravno, iskustva nisu garancija za promjenu. Are opportunities. Oni su prilike. What can make us take this opportunity and using it and then transform it? A što će nam pomoći da uzmemo tu priliku i da transformiramo? We said before. Rekli smo prije? The favorite. Slobodna volja, da, odlično. So again, our choice. Znači opet naši izbori. So that is what an initiate path is doing. I to je ono što jedan inicijatski put radi. And if you want, you're going to choose it. I ako želite, ako vi to izaberete, Well, after many years, nakon because mnogo godina, I believe that the last school of meditation was more than 7 or 8 years ago. mislim da zadnja je počela škola prije 7 ili 8 godina It's going to start very, very soon. i ova će vrlo, vrlo brzo početi nova. Now, there's any questions about everything that I shared with you until now? Ima li kakvih pitanja vezano što sam podijelio do sada sa vama? Specific something? Nešto specifično, detaljnije. You're starting to think about everything. No? No question? Ja, Pitanje? Really? Everything is clear. Sve jasno. Hey, is it busy? Just started. Samo ćemo početi, idemo. Jel? Koliko godina škole je potrebno prosvjetljenje? How many years of school we need to go to the line? Go through the line. Ja se ispričavam, Nina, molim te samo ponovi radi Zooma pitanje na hrvatskom. Koliko godina je potrebno da se dođe, škola da se dođe do prosvjetljenja? You know, I can answer you with this classical metaphor Ja ti mogu odgovoriti na jedan taj klasični metaforični način. that says the alignment Znači, prosvjetljenje is a moment, je stvar trenutka, but very long is the preparation. ali vrlo duga je priprema za taj trenutak. So it's really, it's not a matter of time. Znači, nije pitanje vremena It's not a matter of how before you started, blah, blah, blah. i nije pitanje kako je to prije bilo, a kako si to počeo prije. Depends on you, Ovisi o vama. of how much change, transformation you're going really to be able to apply in your life. Ovisi o tome koliko će stvarno biti u mogućnosti napraviti i aplicirati promjene u svom životu. There's not a measure for everyone. Ne postoji mjerilo za svakoga, There's a measure that is what you are going individually to do. već je mjerilo ono što ćeš individualno napraviti sam. And that's beautiful because in any case,
The enlightenment is individuals, To je lijepo zato što prosvjetljenje je but what we pojedinačno, are going to discover in the meditation ali ono što ćemo mi otkriti u našoj meditakciji is also the power of the group. je također i snaga grupe. The possibility that the group is giving us again to not only have a help, Znači, mogućnost koju nam grupa daje, ne samo da nam pomogne, but to have really again a possibility to accelerate many processes. već da možemo ubrzati mnoge procese. In reality, the Damanhur initiate path U stvarnosti, Damanhurski inicijacijski put is based on the others, je baziran na drugima, on the simple fact that we choose also to live in community a to je samo čini da smo izabrali da živimo u zajednici, as an instrument to accelerate again all the process. kao jedan instrument koji će ubrzavati procese, Process of transfer. procese transformacije. That we can simply synthesize I to možemo sintetizirati jednostavno in the idea to reflect yourself in the others, o ideji da mi reflektiramo sebe u drugima. of the mirrors that around you are reflecting who you are, Znači, sva ogledala oko nas praktički reflektiraju ono što mi jesmo and the aspect of you that you have to change. i aspekt onoga što ti moraš u sebi promijeniti. So all of this is going to be part of your individual process Sve će to biti dio vašeg individualnog procesa, that for sure is going to have also many different aspects connecting to the group. a sigurno će imati mnoge aspekte vezane uz grupu. Now, just to be very clear, this path doesn't mean that you have to go and live in Damanhur. No. Znači, taj put ne znači da vi morate doći živjeti u Damanhuru. The goal is not, okay, let's go and live. No. Znači, nije ideja idem sad ja tamo živjeti. Ne, Absolutely. apsolutno ne. Okay, this is not even to live in community. Čak ne mora se ni živjeti u This zajednici, is one of the many instruments that are, let's say, available, possible. a to je samo još jedan od mogućih instrumenta koji su nam na raspolaganju, Because one more time, everything will be, in any case, connected to your choices. jer će tako i tako sve biti povezano sa vašim izborom. Now, how does it work, this book? Kako će to funkcionirati u ovoj školi? Well, for sure to give more opportunities Sigurno da vam da više prilika, is going to be, let's say, both of the possibilities together, znači bit će dvije mogućnosti zajedno, as actually we're doing already tonight. kao što večeras to radimo. So for sure there's going to be Zoom meeting. Sigurno će postojati susreti preko Zooma. This obviously today is a great opportunity to reach more and more people also in, let's say, places that are far from Zagreb. Što nam danas omogućuje da možemo doći do više ljudi koji su, ali reći, udaljeni od Zagreba, And sometimes it's going to be also teaching in person. a ponekad će biti i učenje uživo. That means that there's going to be, like tonight, also the opportunity to work face to face together. Znači, bit će prilika kao što je večeras da radimo licem u lice. The teachers are going to be a group of them. Postojaće grupa učitelja, No, I'm not going to be the only teacher, not at all. znači ja neću biti jedini u toj cijeloj priči. In meditation, we always create a group of us Mi u meditaciji uvijek napravimo grupu nas, in which obviously everyone is going to participate into the different teaching. gdje će svako od nas biti prisutan na različite načine učenja. Teaching that for sure are going to be done in language. Podučavanje će sigurno biti na hrvatskom, odnosno bit će prevedeno na For hrvatski, sure, at least in English, Italian. ili sigurno na engleskom ili talijanskom, In case teachers are speaking these languages, jer učitelji uglavnom govore ta dva so jezika everything will be translated. i sve će biti prevedeno. At the moment, for sure, everything that in person is going to happen, Ono što će se događati osobno, it will be in any case connected to the Tali Center, or in any case to the different territory that we have here nearby Zagreb. znači bit će vezano uz Tali centar, odnosno u teritorije koje su ovdje u blizini Zagreba. But for sure, we can also imagine that in some other moment, step of our meditation, Ali sigurno nekim narednim koracima meditakcije we will probably also go to Damanhur. ćemo vjerojatno sigurno ići u Damanhur. We are going to discover the source of these energies of the information. I sigurno ćemo otkriti, ajmo reći, izvore svih tih informacija. We are going to enter also in contact to this incredible spiritual laboratory. I ući ćemo u kontakt sa tim fenomenalnim duhovnim That laboratorijem, is the temple of humankind. So a to su hramovi čovječanstva. the underground.
a to je podzemni hram. By the way, just recently, Croatia is been enriching of more and more possibilities. Od nedavno Hrvatska ima sve više i više mogućnosti, Also in terms of that ritual that I mentioned before, pogotovo u smjeru onih rituala koje sam spominjao prije, that all along the initiate path koji će kroz naš inicijatski put, will bring us to learn individual rituals, koji će nam kroz naš inicijatski put naučiti neke osobne rituale, collective rituals kao i grupne rituale, that are equinox solstices. kao što su ekinoci, solstici i tako dalje. So that is also part, obviously, of what we're going to do. A to je isto također dio onoga što ćemo raditi u našoj školi. I didn't say you what is a ritual, or at least one interpretation of what is a ritual. Sad ću vam reći samo jednu od interpretacija što je ritual, odnosno što je ritualnost. Is again another terms often we hear about it. To je također još jedan termin koji vrlo često čujemo, But let's take this interpretation. ali ajmo za sad uzeti ovu interpretaciju. Let's talk about a language. Ajmo sad recimo govoriti o jeziku. A language that is based on sounds, Jezik koji se bazira na zvukovima, movements, pokretima, symbols, simbolima, frequencies, frekvencijama, that all together i oni sve zajedno they are used to communicate with the forces, komuniciraju sa silama, with the energies that are around us, s energijama koje nas okružuju, with everything that is constantly interacting with us, but sometimes we don't hear, we don't see. s nečim što konstantno je u interakciji s nama, samo mi ne čujemo, ne vidimo, ne osjećamo baš uvijek. So what is a ritual at this point? A što je onda ritual u tom trenutku? It's a communication with this force. To je u biti komunikacija sa tim silama. And if we say this, the right things, I ako mi kažemo ispravne stvari, they might answer us back. oni nam mogu onda i odgovoriti. Are going then to, let's say, do the things that we've been requesting. Odnosno napraviti stvari koje smo mi tražili da se They naprave, are going to interact with us. onda će oni biti u interakciji s nama. Because it seems that we are intelligent and knowledgeable enough to communicate with them. A to će reći da smo mi dovoljno inteligentni, imamo dovoljno znanja da možemo komunicirati. When we talk about a rituality, I kad govorimo o ritualnosti, when we talk about learning, receiving different of them, i kad učimo primati i davati nešto različito od we toga, are talking on the fact that we are not moving only on the matter. govorimo ne samo da pokrećemo materiju, We're not only transforming the matter, ne transferiramo samo materiju, but there is a huge subtle world jer postoji taj veliki suptilni svijet that is constantly interacting with us. koji je u konstantnoj interakciji s We nama need to explore it, to discover it, i mi ga želimo onda istražiti, and then a otkriti way also to use it. i naravno na taj način onda ga i koristimo. All of this is ritual. I sve to mi zovemo onda ritualnost. Bene. Dobro. So, Driane, what you think? Drijane, We did a good presentation. je li bilo We want to see if there are many other pitanja. Pitanja još kakvih? If there are some questions. Yes, absolutely. And for sure, if you are interested to this School of Meditation, naravno, ako imate MeditAkcija, ako ste zainteresirani za there's going meditaciju, to be few meeting that we call of pre-meditation. bit će nekoliko susreta koje mi zovemo pred But meditacijom, I don't think we're going to do more than two of them. ali mislim da nećemo raditi više od 2 takva Just susreta. again to go a little bit deeper if you are interested. Čisto da uđemo malo dublje ako ste zainteresirani u te stvari To present different aspects. i da vam prezentiramo odličite aspekte. But then, as I said, when we're going to start, who is in, it's in. A onda kad kažemo krenemo, ko je ušao, je ušao. You can always get out, always, I uvijek možete izaći, but you cannot get in when it's ali already nemojte baš started. uvijek ući. That's it, just to be. To je jedna razlika. Što se očekuje od nas? What is expected from us? Me? Što se očekuje od nas je bilo pitanje? I'm not expecting anything. Ja ne očekujem ništa. After so many years, Nakon toliko godina, I believe that more I know humans, and less I know humans. znači što više poznajem ljudi, to manje poznajem ljudi. I personally, as my colleague, we don't expect anything, Ja osobno, koje moje kolege, ne očekujemo ništa. because if it's a process of transformation, Ako se radi o procesu transformacije, the only thing that we might imagine is going to happen jedina stvar koju bi mogli mi zamisliti da će se dogoditi,
you're not going to be the same people, the same person. Da više nećete biti isti ljudi. But we also know that all of this is possible only thanks to one thing. A to isto također znamo da je moguće samo zahvaljujući jednoj stvari, Your choice. vašem izboru. Don't expect that we are going to change you. Nemojte očekivati da ćemo vas mi promijeniti. We are going to change your life. Mi ćemo promijeniti vaše živote. Absolutely not. Apsolutno ne. No, I know. I'm just continuing other things. Ja samo nastavim dalje sad. So, we cannot change you. Znači, mi vas ne možemo Nobody promijeniti. can change you. Niko vas ne može The only promijeniti. person that can change you Jedina osoba koja vas može promijeniti is you. ste vi. Okay, just to be clear. Čisto da bude jasno, nema Then, druge. if expectation is something more specific, it should just let me know so that I can answer you better. Znači, ako su očekivanja nešto drugačije, pa nisam... Tehničkom smislu kaže. How often technically speaking? So, Znači, pitanje je bile koliko često tehnički gledano. you mean the Once in a appointments? You mean Mislite na sastanke? Na susrete? To. as we said, Da. for sure, at the beginning, we are going to do some weekly Zoom meeting Sigurno na početku ćemo raditi tjednom Zoom susrete, of probably about a couple of hours. to nekoliko sati. In the day, that is going to be more suitable for everyone, or in the evening, again, for obviously working reasons. Na dan koji će svima biti odgovarajući, vjerojatno pred večer na večer kad svima više manje odgovara. And probably once a month, I vjerojatno jednom mjesečno. then a moment together. Imamo zajednički So susret. that it could be very roughly, generically the organization. Znači, ovo možemo čisto ugrubo ovako reći da je to Knowing nekako. that again, maybe it's not going to be every month. Znači, možemo reći, možda neće biti sad baš svaki mjesec, But this is again something that we're going to see step by step. ali to su stvari koje ćemo gledati korak po korak. So that is how it's going to be organized. A to je otprilike način kako će biti organizirano. About energy, about transforming ourselves into energy. How does it work? Znači, pitanje je kako... What does it mean when we transform the energy? Say from one level to another level, the final energy. Kind of energy. How do we know? How do we know when is the time when we become energy? I mean, how do we know? Do we have knowledge about it? How can we know about it? Kako ćemo mi znati da je to došlo do trenutka promjene, odnosno da smo došli do pravog trenutka. Well, the process that we call the spiritualization of the matter. Proces koji mi zovemo spiritualizacijom materije, The process that generally speaking we call it about change. a to je proces koji zovemo u principu transformacijom, odnosno promjenom. Vrlo jednostavno. So think about yourself 10, 20 years ago. Zamislite se prije 10-20 godina, When you were young. kad ste bili mlađi, Were kids, teenagers. kad ste bili možda djeci ili tinejdžeri. So what has been happening all these years? I što se događalo kroz sve te godine? You've been living many different experiences. Znači, živjeli ste razna životna iskustva, Okay? Of any kind. bilo kog tipa. Some of them you really wanted, you choose it. Neki ste stvarno željeli i izabrali ste. Some of them they also came in your life and you have to accept it. Okay? Neki su došli u vaš život i jednostavno ste ih prihvatili. Not run from them. I ne možemo pobjeći od njih, naravno. Now, you lived so many of these different opportunities, Znači, proživjeli ste mnogo tih različitih prilika, but some of them they did something to you. ali neki od vas su učinili nešto na vama. They change you. Oni su vas promijenile. What it means to change? A što to znači It promijenili? means that it has been affecting yourself. A to znači da su utjecali na vas. Affecting in what? Utjecali na što? In how you think, Kako razmišljate, in how you behave, kako se ponašate, in how you approach kako other pristupate experiences drugim iskustvima or life. ili životu. Someone is called it maturity. Neko to zove zrelošću, Someone is called it, becoming wise. neko kaže postaješ mudriji, But this is exactly what I mean when I'm talking about spiritualizing the matter. a upravo je to ono što sam ja podrazumijevao pod tom The spiritualizacijom matter materije. is becoming energy. Znači, materija postaje energija And inside of myself,
kad ja unutar sebe that specific experience to specifično is iskustvo, being able to add something, sam ja nešto mogao dodati is being able to modify my way of behaving, i omogućilo da promijenim moj način ponašanja, recimo, of acting. razmišljanja, djelovanja. So that is exactly the example that is answered. I to je upravo primjer na koji možemo odgovoriti na to. All the experiences that we've been living, Ali na nesreću, na sve ta iskustva koja smo mi proživjeli, they've been really affecting us. da su nas stvarno utjecali na nas. Why, for example, always the same problem, all the same situation? Zašto uvijek imamo, recimo, neke iste probleme, uvijek neke iste situacije? Why attracting always that kind of person? Zašto uvijek ja privlačim uvijek jedan taj tip? The kind of problem in business, Zašto uvijek imam taj problem u poslu? problem in the family. Zašto uvijek imam taj problem u obitelji? Why? Zašto? Because probably I didn't learn. Zato što vjerojatno nisam naučio, I didn't change. nisam promijenio ništa. So the experience is coming back like, okay. I jednostavno to se iskustvo vraća ponovo. Idemo ponovo. No? Okay. Yeah. Ajmo ponovo. Ne. Really no? Okay, let's try that. I So- tako. That's it. So, To je otprilike to. and that's the reason why, unfortunately, one is the moment to enlighten, I onda nas, znači taj trenutak je jedan za prosvjetljenje, but long is preparation. ali duga je priprema. Why technically I can enlighten one life, Zašto se tehnički mogu prosvjetiti u životu, and then it takes much longer. a onda mi treba puno duže. Because not all of these experiences I'm really going to get it. Jer nisam baš sva iskustva možda najbolje Where get it is skužio, what I just. a to je upravo ono što sam ja objasnio. Da njemu da postoje neki uvjeti da netko ne može krenuti ovim putem u smislu životnog stila. A pitanje znači da li postoje neki uvjeti da neko ne može krenuti ovim putem zbog svog životnog stila. Is there a reason why someone cannot enter this path because of his lifestyle? Oh, it's always a matter of choices. Uvijek je pitanje izbora. There's no lifestyle if not choices. Znači, nema životnog stila ako nema izbora. Na primjer, In a certain point, u određenom you trenutku, will not smoke or taking drugs. znači, više nećeš pušiti ili uzimati neke droge. I'm not saying that you're taking drugs or smoking. You know? Ne kažem da ti to radiš, ali, Yeah. ali to je čisto primjer, jel? Znači, opet je stvar izbora. More valuable. To više vrijedi. Or Ili ti, your spiritual path. ili tvoj duhovni put. So remember, in every initiate path, Znači, zapamtite u svakom inicijacijskom there putu will never be obligations. nikad neće biti nekih obligacija. Znači, The Nametanje. difference between a rule razlike između pravila and a value i vrijednosti is about you. je u vama. Oh, I cannot smoke. I don't have the freedom to smoke. You know, how come? Blah blah blah. A ja ne mogu sad pušiti, ja nemam slobodu od pušenja. I know the smoking is going to affect my subtle body. Ja znam da će pušenje utjecati na moja suptilna tijela. That this is going to ruin the energy of an environment. Ja znam da će to uništiti energiju okruženja. This is going to pollute and affect others. Ja to znam da će zagaditi i utjecati na druge. So, is a rule is value. Znači, uvijek imamo pravilo i vrijednost. So, it's a value, then you're going to do it because you know how it's important to do in a certain way. Znači, ako otkriješ tu vrijednost, znači značiš kako treba raditi u tom smjeru. If not, it's probably because it was not your path. Ako ne, znači da vjerojatno to onda nije Was not your tvoj path. put. You were not ready. You didn't give us whatever. Ili nije tvoj put, ili nisi spreman, ili šta god, nešto. Again, to be very, very real. Čisto da budemo realni. Anyhow, nothing impossible. Znači, ništa nije There nemoguće. will never be anything impossible. Neće biti ništa nemoguće. S obzirom da je to inicijacijski put, da li postoje formalni trenuci inicijacije i kako se oni određuju s obzirom da je grupno iskustvo i koliko inicijacija? S obzirom da je inicijacijski put, pitanje je da li, znači, kad je trenutak inicijacije, koliko inicijacijskih trenutaka ili puteva ima. Da li postoji formalni trenutak inicijacije? Da li postoji formalni trenutak inicijacije i koliko inicijacija ima. Is there is a formal initiation point and how many initiation points there are?
Another good question. Yes, there is a Dobro specific pitanje, moment. postoji jedan trenutak In this path, na tom putu. there's going to be one of these important appointments. Znači, na tom putu bit će jedan od tih važnih trenutaka, odnosno sastanka. Technically, it will be like to turn on your energies on a different, A to će biti trenutak kad će se tvoja energija uključiti na jedan drugi način. or in a way that is going to give you more power into the method. Ili ajmo reći, način gdje će imati više snage u svijetu More materije, power into the sequence. više snage u svijetu sinhroniciteta. And then this is just going to be the first step of many steps. I onda će to biti prvi korak u nizu sljedećih koraka. First step represents a possibility, I svaki novi korak predstavlja priliku, more power, više more snage, rituality, more više ritualnosti, knowledge, više znanja i tako dalje, tako dalje. e tako dalje. Bene, any other pitanja? Ima još nekih pitanja? Last chance. What about coming to Damanhur? Do we have a specific term, period when we can come there? Is it organized as a bus group or what? How is it organized to come to Damanhur? Znači, da li postoji neki način organizacije odlaska u Damanhur, odnosno da li postoji nekakvi grupni izlet ili kako to funkcionira? Well, I mean, the visit of Damanhur is a side of the initiate path. Znači, posjet samom Damanhur je nešto što je van inicijacijskog puta samog. Talay is organizing regularly programs of visit of Damanhur. Preko centra Talay se mogu naći organizirani izleti u Damanhur. That for sure, that you are joining or not the School of Medit-Action, Bez obzira da se vi uključite na školu meditacije ili ne, can talk with Talay and find out the different possibilities. znači možete se kontaktirati sa Talayom, vidjeti koje su mogućnosti. As I said before, in the path of initiation, Ali kao što sam već prije rekao, na putu it's going to inicijacije, be also then the occasion to come also in Damanhur, će biti trenuci, odnosno prilike kad će se ići u to Damanhur, experience some of these very special places, čisto da doživite neke od tih vrlo specifičnih, specijalnih mjesta, the temple, for example, kao što je hram, na primjer, that are connected to the initiate path. a oni su povezani sa inicijacijskim putem. It's not going to happen immediately. Naravno, to se ne mora odmah se dogoditi, jel? It will come, to time. I to će sa vremenom sigurno doći. Obviously, you're welcome to visit us, and coming as a group with a translation, it gives you much more possibility than coming alone, that's for sure. U svakom slučaju, vi ste uvijek dobrodošli doći u Damanhur. Naravno, posjet u grupi sa prevodiocem da nam sigurno više mogućnosti da vidite sami. Thanks for your questions. If there are people interested to come to Damanhur, go to Driade or to Maya, and they're going to tell you when and how. I hvala na pitanju. U svakom slučaju možete se obratiti Driade ili Maji za detalje vezano uz te stvari. Bene. Dobro. Vidimo se uskoro. Hvala, Đenja. Bye.